Maulang Pasko guys. Ulan kaya mong Pasko. Inyong Pasko dara o. Buntag pa lang. Gipaligo nami. Yan. Jai gyapon ng mga Philippines. Shout out. Merry Christmas everyone. Yaw. Grabe yung siya bunal-bunal guys. Paningkamot. Anak ginayang paningkamot guys. May kini siya pauyo guys. Nasata. Ay, inay naman. Ninay na guys, ni Hungaw. Inay naman. Shake guys. May paana-ana pa siya o nalalaman o. Grabe paningkamot o. Utol na, labay. Yan yung nagawa. Awan na. Hala, kanindot sa Christmas tree diri sa Boulevard ay. Laag yapon ta guys, Merry Christmas Day sa inyong tanan. Wala na ta karon kapasingot kay late na sa nakamatsa. Merry Christmas na lang. Ang reinforcement guys sa checkpoint sa may Balite. Kay na day kidnapping na hitabo somewhere in Sur, correct ba? In Little Hong Kong of the Philippines. So ingat-ingat kayo guys. At least ang authority na to nag-alert. Yum guys. Ananay. Yummy. Birthday na ni Madam. Hoy. Wala. Hindi man makuha.